So, ayun mga idol, oh. Ano ate? Bang bibingag. Napanood nyo yung video? Na pahinga ka muna, te. Grabe. Tabi ka dito, tabi ka dito. Napanood nyo? Tinapos nyo? Hindi. Ayun lang. Dapat tapusin nyo. Bang bibingag. Hey, hinga muna, hinga muna. Doon kayo sa gilid, doon kayo sa gilid. Tapusin nyo muna, tapusin nyo muna. Yun o. Solid hunter, unang hunter. Oh.